Pozdrav ekipa. Loš je dan, negdje +5, malo je mokro, ali idemo danas probati nove gume pa da vidimo kako će se ponašati na ovakvom vremenu. Gdje mi je motor? Gdje mi je motor? To je samo slađanin motor. Motor mi je ukraden. Upravo sam izašao iz kuće i nema ga. Ali sva sreća imam tajno oružje. Sizap 2 Wire GPS Max Tracker. I za 10 minuta ću vam pokazati točno gdje je moj motor. Ovaj video je sponzoriran od strane Sizapa, a ovo što ćete vidjeti je 100% stvarno. Zato ostanite sa nama. Ok, ekipa, krenuli smo. Sad ćemo probati naći krivca ko mi je ukrao motor i gdje se nalazi. Vidim sad da je u vožnji, in trip, vidim da je online, vidim da i baterija, to jest ovaj vrag, puni bateriju. I sad ćemo probati da vidimo sve funkcije šta ima. Aha, ovo mi je samo to, ništa. Čekaj, ne znam ja još sve. Find, da vidimo li tu ide. Aha. Ovdje se vidi gdje je trenutno, ali to me ne zanima sad. Ok. Dobro, to je pred Križevačkom cestom. Čekaj da vidim šta je ovo. Dobro, ništa. Aha, vidim da se miče kontinuirano. Ok, sad ćemo vidjeti i pričekati da stane, pa onda idemo u potragu. Mada ja već sad mogu krenuti, ali pošto ova aplikacija nema mogućnost prebacivanja na Android auto, pa ne mogu pratiti na ekranu od ovoga vraga, kako se zove, automobila. Budemo onda probali gledati putem mobitela, koliko mogu to provjeriti. A mi ćemo sad krenuti polako, pa ćemo probati da vidimo da li ćemo uhvatiti lopova prije nego što on stane. Mada ovo nemojte raditi sami, kod ovakve stvari uvijek pozovite policiju. Imate mogućnost prikaza kad, gdje i ako stane, gdje je stao i nemojte sami rješavati nekakve ovakve stvari. Ne? Karta se kontinuirano ažurira svaki par sekundi. Ovdje vam piše da li je u vožnji, da li je u stopu ili šta se dešava. Signal vidite da je zaista ok i trenutna temperatura je 1 stupanj vani. Svaka čast lopovu koji po ovako hladnom ide krast motor. Pa krenemo u vožnju. Pozdrav ekipa, ja sam malo posudila Željkov motor. Nadam se da ne bude bio u velikom stresu i panici, da ne bude zvao policiju, da će se sjetiti da je stavio tracker na njega i da me može naći. Ali vidjet ćemo kad dođe šta će biti. Tako, sad smo došli na Križevačku cestu od naše kuće nekih otprilike 2 kilometra. I sad sam vidio da se zaustavila osoba ili da li je na Barutani? Aha, nije, prešao je ili je prešla, sve oviso. Aha, vidite kak ide. Prešla je kružni tok koji sjeće tu ulicu Miroslava Krleže i ide prema sjevernoj zaobilaznici. Ovdje pumpa petrol. Ok. Sad, ja imam do tamo 1,5 kilometra, ali neću voziti jer ne mogu to, vidite da se prikazuje cijela putanja. Ja neću voziti sad cijelo vrijeme dok ne vidim gdje će osoba koja mi je otuđila moj motor stat na -5. Ali dobro. Ok,
Temperatura trenutno vani, aj baš da vidimo ovdje samo malo. Evo 1 stupanj i dalje piše, sad koliko vidite, ne vidite, ne znam. Ok, ovo se kontinuirano, karta se update svakih 3 do 4 sekunde. I još ovdje piše in trip, znači u nekakvoj vožnji. Aha, je li to negdje skreće? Samo malo. Ohoho, aha, tu je benzinska. Ona nije, ili on nije skrenuo na benzinsku, nego ide, znam gdje, gle piše Pevec napušten. Znam točno gdje ide. Sigurno ide na onaj stari nekadašnji trgovački centar koji treba biti od Peveca, ali ćemo sad vidjeti šta će se dešavati. Ili će se tu okrenuti ili šta. Pa ćemo vas updateati čim budemo imali više informacija. Ok, vidim sad gdje se pomaklo vozilo i iz nekog razloga se vraća. Ovdje ga valjda nije dočekao kombi gdje su mogli utrpati i mi sad pićemo, palimo auto i pićemo, idemo presjeći sad na rutu. To je tu zaobilaznica prije nek što mi dođe tu do Predovca, onda mi može otići prema Zagrebu, ovdje mi nema gdje skrenuti. Ekipa, vidimo se u vožnji. Ćao! Nemojte ovo raditi u vožnji, ali svašta će biti sad kad dođem. Sve vidim još gdje se nalazi uređaj i ljudi moji, kaos će biti, kaos. Ok, ekipa, vidim da je sa vozilom zaustavljeno na Barutani. Znači, nemojte ovo raditi samostalno u vožnji, što se desi neka pizdarija, a ovo je čisto samo radi forme i da ispitamo stvarno kako uređaj radi. Vidim da se zaustavio, vidite, na izgleda nekakvom odredištu gdje čeka sigurno nekakav prijevoz, jer se boji ići dalje motorom, a sad ćemo mi da nađemo njega. Pa ćemo vidjeti koliko je dobar SIZAP GPS tracker što se tiče same lokacije. Kaži malo ljudima ambijent. Znači, cesta je čudno, vani je dalje oko 2 stupnja, ali ljudi, mi idemo u borbu da nađemo svoj motor. Nećemo pokrenuti policiju i ostalo, jer mi smo spremni sami da riješimo svoje probleme. Ali vi nemojte, zovite policiju. Aha, to bi sad tu trebalo biti. Samo malo. Aha, vidim kradljivca tamo. Haha, haha. Idemo uvatiti kradljivca. Kako si mi mogla ukrasti motor? Kako? Nisam zvao policiju. Nisam zvao policiju. Dobro, sjetio si se za tracker. Ali uglavnom nisi vidio da sam ja doma. Nisam vidio da si ti doma. Kako bi vidio da si ti doma i koji ide na 1 stupanj van se vozi? Dobro, nije. S tuđim motorom. Sve to naše. Htjela sam te sam malo zeznut da mi vidimo taj tvoj tracker, jel to ičem služi ili ničem. Je, ali i nisi uopšte skužio da mene nema doma, nek si skužio motor, ha? Tako je, da. I tek kad si došla sad, vidio sam da je sparkan negdje. Vidio sam kud si išla ture. Aha, išla sam se malo ugrijati. Znači, sve apsolutno piše. Koliko brzina, sve. To ću još detaljno ljudima doma pojasniti. Onak, ne možeš mi to napraviti da mi ne kažeš da si ideš prvo voziti. Mislim, onak, stvarno. Mora biti faktor iznenađenja. Faktor me iznenadio, skroz me ja sam se, samo mi je prvo prošlo kroz glavu, jel imam prometa i šta pozoveš policiju? Majke te mile, a nisi ni provjerio, jel sam ja doma. Ja. Ništa, ekipa, ovo je završena priča, doma ćemo još sve detaljnije pojasniti. Što se tiče trackera, malo mi kuca srce brže nego što bi to trebalo, da. I vidimo se. Ekipa Faktor iznenađenja je uspio, sad ćemo vidjeti doma kako će proći situacija i kako će Željko danas pretrpiti
to svoje srce i zdravlje, ali nadam se da će biti ok, pa da vidimo čemu služi taj traker i da li to uopšte je nečemu. Ali po ovom kak je on mene našao i sve i kak je bio brz, izgleda da je ok. Vidimo se, pozdrav! Znači vidjeli ste ekipa kako radi uređaj, još ću vam doma detaljno znači pojasniti sve parametre. Znači gospođa se išla malo provozati sa motorom, a da mi nije uopće rekla i normalno da mi srce stalo od straha, ali dobro. Eto, nek se vozi na 2 stupnja. Ja idem lagano doma. Sve detalje o SIZAP-u ću vam detaljnije objasniti. Znači vi dobijate notifikaciju, možete staviti geofencing, to ću vam isto pokazati kako se radi. Geofencing znači, ajmo reći, nekakva nevidljiva ograda, vi kad stavite, može vam, znači staviš krug oko svoje kuće cca 20 metara, recimo, nebitno, ne? 50, kako god hoćeš. I kada ono izađe ili uđe, ovisno koji dio stavljate, sustav vam odmah javlja. Sad, može vam javiti SMS-om, može vas javiti pozivom ili notifikacijom. Ili svim troje odjedanput, ovisno kako odaberete u aplikaciji. Znači, ovo nije 100% zaštita, ne postoji 100% zaštita, osim da spavate zajedno s motorom kad ga negdje parkate, ali ajmo reći da ti je duša malo mirnija. Znači, uređaj stvarno, što se tiče traženja lokacijskog, je odradio u nekih 4 metra nekakve razlike, što se tiče toga. I tu nemam šta reći. Ok, sad idemo doma, idemo se raspakirati, pa ću vam detaljnije pojasniti sve što se tiče same aplikacije i svih ostalih stvari, dok ja sad proučim. Zašto? Zato da bi proučio detaljno nekakve stvari unutar aplikacije, potrebno je da se napravi nekakva vožnja. Hvala Bogu, eto, Slađana mi ukrala motor na 1 stupanj, a danas je, ljudi, stara godina i želimo vam sretnu novu 2026. Mada ovo bude išlo u nedjelju, prvoj nedjelji u 2026. godini, ali svejedno za dobre želje nikad nije kasno. Ništa, vidimo se doma kad dođemo. Ajmo proći SIZAP aplikaciju da vidite što sve ovaj mali gadget zna o mom stromu i kako vas može spasiti od glavobolje kada ostavite motor negdje daleko. Znači sada što vidimo glavni ekran i gornji dio nalazi se znači baterija, to jest akumulator, i piše u ovom slučaju 1359 V. To je napon akumulatora. Ako ovo krene padati ispod 12,5, mislim da sam tako stavio, znam da je akumulator umoran i da bi mogao jednog jutra reći neću. Gore desno je temperatura zraka, mala ikona vremena i odmah znam kakvi su uvjeti vani i zašto mi prsti otpadaju, u ovom slučaju Slađani danas. U sredini nalazi se naziv motora. Znači ovdje možete staviti neki drugi naziv ako ih imate više, u mom slučaju je Strom 800. Ako imate znači više motora, ovdje birate kojega pratite. Sada imamo Deep Sleep mod i On Stop. Ispod imena motora znači nalaze se 2 statusa. Deep Sleep znači da je uređaj u štednom modu, ne troši puno struje, samo par miliampera, ali i dalje mogu vidjeti gdje je motor i dobivati alarme. On Stop sa znakom P znači da motor stoji, parkiran je, a kad krene voziti status se mijenja i aplikacija prikazuje da je motor u pokretu. Na sredini ekrana je karta sa lokacijom, piše na primjer Stare Plavnice. To je trenutna pozicija motora, a dolje desno piše vrijeme kada je uređaj zadnji puta znači poslao lokaciju. Gdje god da sam ja, znam gdje je motor, a ako ga neko premjesti, promjena se vidi na karti. Na dnu ekrana nalaze se veći kvadrati. Glavni alati, znači aplikacija. Ikona mjeseca je off, ovo je Deep Sleep mod. Kada ga upalim, on dodatno štedi bateriju, znači sad je upaljen, ne? Koristan je ako motor dugo stoji, recimo preko zime. Ikona štita sa bravom, on. Ovo je sigurnosni alarm, dok je zelen, ako neko pomakne motor, krene ga gurati ili ga trese, odmah dobijam notifikaciju
poziv ili SMS na mobitel. Ikona pina sa valovima, ovo je praćenje u realnom vremenu. Kada je tracking uključen, aplikacija stalno osvježava lokaciju i rutu, idealno za ture i za scenario tipa supruga mi ukrala motor. Ikona planine sada piše 0 metara. Ovo prikazuje nadmorsku visinu motora, na ravnici je 0, ali kada se penjete na prijevoje lijepo se vidi koliko ste visoko. Znači danas vidimo da je visina bila maksimalna 150, minimalna 103 i prosječna 131. Ikona baterije sa munjom 100%, a ako netko odspoji s akumulatora, on i dalje radi još neko vrijeme, ali ja svejedno vidim gdje motor ide. Na ekranu widgets imamo co-op. To je funkcija za grupne vožnje, mogu vidjeti ostale vozači na mapi tko je zaostao, tko je otišao na kavu ili na burek. Sada nema nikoga jer niko nije spojen na to. News aplikacija, znači tu se nalaze sve novosti, update-ovi, moguće akcije. Ako je broj 0, nema novih poruka. Reminders ili ti podsjetnici za registraciju, tehnički pregled, osiguranje ili servis. Upišete datume i aplikacija vas podsjeti prije isteka. Find, funkcija pronađi motor. Ako ste ga negdje duboko parkirali, ovdje možete lakše locirati motor na karti. Brzinomjer prikazuje trenutnu brzinu, pamti maksimalnu brzinu dana 79, maksimalna brzina dana 79 i prosječna brzina 36. Ikona sa 2 pina, na primjer 26 km, pokazuje koliko je motor prešao kilometara u zadnjoj vožnji ili u određenom periodu, na primjer danas. Točno možete vidjeti na karti gdje se šta oddešavalo. Tu dolje vam sve piše gdje se vozilo i gdje se zaustavilo. Također postoji gumb share gdje možete znači podijeliti sa prijateljima. Ostatak widgeta su iste funkcije kao na glavnom ekranu: deep sleep, sigurnosni alarm, tracking, geolokacija, rute, nadmorska visina i status baterije. Jedino šta da se vratim znači na geolokaciju, to je ova ikonica tu. I sad vi radite listu i ovaj put ću ja napraviti krug. Unesemo naziv. Evo, ja sam kliknuo na ikonu gdje je motor i sad ću staviti primjerice 25 metara, kliknem OK i znači on sada, ok, sad ćemo kliknuti samo da vam pokažem, continue, znači when your vehicle entered the zone, to me ne zanima, znači kada vaše vozilo napusti zonu plus neautorizirano micanje. Disable detection event in geofence. Ok, znači unutar toga mi ne treba javljati da ga neko dira ili da ga ja premještam, ali kad izađe van, evo ga save. Kada izađe van, znači iz te geozone, kada sustav detektira, automatski vam javlja. Ono što je za vas najbitnije, sve što se dogodi s motorom, a ne bi se smjelo dogoditi, a ako se pomakne, padne napon, izađe iz zone koju ste kreirali ili doživi jači udarac, to je se prekrene ili nešto tako, odmah mi skače ikona na mobitel, notifikacija, poziv ili SMS. Evo što je ovo. SIZAP GPS tracker je mali uređaj nekih 79 grama. IP67 zaštita od vode i prašine, a najbitnije, nema mjesečnih pretplata. Kupite ga jednom i to je to. Ima ugrađenu 4G LTE SIM karticu koja radi u cijeloj Europi. Instalacija? Toliko jednostavna da ne može biti jednostavnija. Spojiš 2 kabela na bateriju motora, učvrsti ga negdje ispod sedala, aktiviraj ga u aplikaciji i gotovo. Imam real-time praćenje, alarme za krađu, pad motora, neovlašteno kretanje, SOS funkciju, geofencing, sve što ti treba. Sad ćemo napraviti brzi
unboxing. Malo da vidim kako to ide van. Ok, ovdje imamo kompletne upute za instalaciju, ako se ne varam. Ok. I sam uređaj i email. Email je ovdje, nećemo ga prikazati i da vidimo sad uređaj. Ok, vrlo jednostavno. Imamo dvije žice, crna na crnu, crvena na crvenu i onda idemo na aktivaciju putem uređaja. Spojeno je. Sad ono što vidite, ne znam da li vidite da on blica. Ok. Sad ćemo upucati kodove. Otvaramo aplikaciju i popisujemo ovdje sve parametre. Sad ćemo krenuti da vam pokažem aplikaciju. Njega sam za sad smjestio ovdje. Inače se može postaviti negdje ispod, da ne može se doći do njega samo tako. Da dođe do slučaja da se ove žice njegove glavne odsjeku, uređaj u sebi ima backup bateriju koja može raditi još 3 sata i dojavljivati znači šta se dešava. Ok, idemo otvoriti aplikaciju. Nakon što smo unesli sve podatke unutar uređaja, ovdje na settingsima imamo statistiku, čuda stvari, mape, konfiguraciju, update history, nebitno. Ovdje dodatno možemo staviti silent mode da ne dobijamo ove notifikacije. Znači ovdje je ugašen SMS, za sad mi ne treba SMS. SMS ću imati, znači low battery detection, znači on čak javlja i ako baterija dođe na 12,6 recimo i krene pada, sad je, budete vidjeli 12,99 ako se ne varam. Device connection čak ima i call, dodatno poziv, neovlašteno micanje, pokretanje, znači ima hrpu znači parametara koji vam mogu osigurati šta se dogodi. Znači ovdje vidimo imamo u mjesec dana 50 poziva mogućnosti i 50 SMS-a, a push notifikacije su neograničene. Sad ću ostaviti samo push, neću ostaviti ovo, idemo na prednji meni, na kojem naravno da je to, mislim da je to BMW-ac gore, ali ok, znači napada me svakak. Ok, sad sam ovdje slučajno kliknuo kartu. Notifikacija, znači kad sam ja mico, vidite ovdje da je automatski detektirao pomicanje. Znači ima hrpu stvari koje vam mogu osigurati vaš motor. Ako se slučajno negdje idete dalje pa da ga ne ostaviš, uglavnom ima taj dio. Znači SIZA za sad ovaj prvi dio radi fantastično. Jesi bolje? Jesi se malo smirio? Jesam. Nije te iznenađenje toliko šokiralo? Je, iznenađenje me šokiralo, sad sam ok. Sad sam ok kad znam da je motor i ti da ste u redu. Dobro. Budem te malo ispitala. Demonstrirali smo u ekipi kako to funkcionira, ali budeš nam još neke tehničke karakteristike rekao, malo nešto pojasnio i tako. Okay. Čisto da ljudi imaju nekakvu... Ali budemo to malo smanjili, znaš, da ljudima ne traje 3 sata dosadno, opet video. Da ne bude. Dobro, može. Znači neke osnovne stvari malo. Koje te ili njih zanimaju. Pa i mene koje zanimaju. Okay. Da. Okay. Pa Željko, ajde ti nama sad ukratko malo pojasni taj SIZAP, zašto bi netko htio imati takav uređaj na motoru? Pa ukratko, SIZAP je GPS lokator za motocikle koji u realnom vremenu prikazuje gdje se tvoj motor nalazi. Bilo da je parkiran negdje u gradu ili negdje drugdje, odmah možeš vidjeti njegovu lokaciju putem aplikacije. Znači da uvijek znaš gdje ti je motor? Pa to je dobro. Jel treba nekakvo dodatno plaćanje, nekakva mjesečna pretplata ili nekakav dodatan trošak? Ne, to je jedna od velikih prednosti. SIZAP dolazi s ugrađenom SIM karticom i planom podataka, tako da nema mjesečnih pretplata ili nekakvih skrivenih troškova, kako to zna biti. Jednokratno platiš,
treker i to je to. A koja još funkcija on ima osim što prikazuje poziciju motora? Ima jako puno. Prati rute i povijest vožnje, prikazuje brzinu, udaljeno stanje baterije, također ima zaštitu od krađe, detektira pomicanje motora, vibracije ili pokušaj od spajanja uređaja i pošalje upozorenje odmah. Ako netko otkače kablove, treker ima internu bateriju i još neko vrijeme može poslati lokaciju. To je zanimljivo, znači on radi kad je motor isključen, bar neko vrijeme. A šta je sa montažom? Treba li nekakav dodatni mehaničar ili recimo to i ja mogu spojiti? Montaža je prilično jednostavna. Povežeš crni kabel na minus, crveni na plus akumulatora i smjestiš uređaj negdje diskretno. Idealno ispod sjedala ili na nekom skrovitom mjestu. To je nešto što može odraditi i netko tko ima osnovno tehničko znanje. A što ako motor stoji više dana? Hoće li taj treker isprazniti akumulator? Ne bi trebao značajno. Znači, kad vozilo stoji, nakon nekog vremena treker ulazi u deep sleep mod i troši vrlo malo, negdje oko 150 mAh dnevno, a kad motor radi potrošnja oko 160 mAh. Pa to je dobro znati. A je li treker otporan na vremenske uvjete, kišu, hladnoću? Tako? Da, SIZAP je vodootporan, IP67 zaštitu ima, te je otporan i na prašinu i radi u širokom rasponu temperatura. Dakle, pogodan je za razne uvjete, ne moraš brinuti ni zimi, a bome ni po lošem. Da li je SIZAP dobar i za vozača koji vole pratiti statistiku vožnje? Apsolutno. Aplikacija nam omogućuje da vidiš sve odrađene rute, brzine, udaljenost, vrijeme vožnje, također imaš i povijest vožnje, što je zgodno za planiranje, praćenje kilometraže ili analizu svojih vožnji kroz vrijeme. Znači dobiješ i zaštitu i praćenje i u biti pretvaraš motor u pametno vozilo. A kome bi preporučio SIZAP i u kojim situacijama misliš da je najkorisniji? Preporučio bi ga svima koji redovito koriste motor, ali i onima koji ga često stavljaju parkiranog, pogotovo ako je motor na javnim mjestima. Recimo u ulici, garaži ili nekoj zoni sa većim rizikom od krađe. Također je idealan za one koji žele imati bolju kontrolu nad vožnjom, rutama i statistikama. To daje dodatnu sigurnost, mir i kontrolu i mislim da je to vrijedno za svakog vozača motora. I još jedan dodatak, ako rijetko vozi i motor često stoji, možda je dobra ideja koristiti održavanje akumulatora. I treće, ne očekuj da treker čini čuda. On više služi za mir u glavi. To svakako. A šta ako netko pronađe i želi ukloniti treker? Koliko je tada on siguran? Svaki uređaj, pa i SIZAP, može biti otkriven i fizički uklonjen, klasika, normalno. Osobito ako lopov zna gdje tražiti. GPS tracker nije garancija da motor ne može nestati, samo povećava šanse da ga se pronađe. Ovo vrijedi za sve GPS trackere. E pa Željko, hvala ti na svim ovim informacijama. Nadam se da smo pokrili sve šta ljude zanima. Ako se još neko nešto sjeti, slobodno neka nas pita u komentarima. Evo, Željko će biti super dobar pa će na sve odgovoriti. Da, naravno. I kako je Slađana i rekla, ako imate pitanja dolje u komentarima, svakako ćemo odgovoriti na svaka vaša pitanja. U opisu videa nalazi se direktna link ili ti poveznica do GPS trackera na njihovim stranicama i naš popust kod ukoliko se odlučite za kupnju istoga. Ekipa, hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!